নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভালে থাকে। আৰু আজি মই এয়া ওলাইছোঁ। শুন কি কৈছা? আজি গণেশ পূজা আৰু গণেশ পূজাৰ বাবে আমি অকণমান পূজা এভাগ কৰি আহোঁগৈ, মানে চাকি এগছ জ্বলাই থৈ আহোঁগৈ। লগত যাব আমাৰ গুগুন বেটী আৰু এওঁ মই আৰু ভতিজাজনী। তেন্তে গৈ পাই লগ পাম আকৌ। আমি পালোহি, এতিয়া চাকি ল'বলৈ লৈছোঁ। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে, দেখিয়ে খুব ভাল লাগি গ'ল। ওম গজাননায় নমঃ। ওম লম্বোদরায় নমঃ। ওম শূর্পকর্ণায় নমঃ। ওম বিঘ্নহর্তায় নমঃ। गौरी हर को दलिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहीं न जाए लागत हो पद को। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव अष्टौ सिद्धि दासी संकट को भैरी विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारी। कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी कंठस्थल मस्तक झूले शशि बिहारी। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन तेरा मन रमता। जय देव भगत से कोई शरणागत आवे सन्नत संपद सबरी भरपूर पावे। से महाराज मोको अति भावे सावी नंदन ऋष दिन गुण गावे। जय देव गणराज विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता।